abusuafo ye cheche mo obi bia ode ne kasafoni ade ato sa TV station we mo onye de mo yimfiri na tumi wura ya ba mamo ye wasempa ye wadepa e de mamo sebi mprebia sa kontumpufo na de adoso ye ya base e ba be ye ba be bo amagima ye de afiri ha mu mpemfo ne bubu bi se o ma pese ye kese a wo ye madufo chie nti ye ba be bo ye bo na wudi yi a we bo ye dimpa na se be queen se ni dimfata na e de ne ye den ejina kono ene ne sen piaw de tiene sebi mprebia sa yede ni misi yenua sirimfo se salada gati kasa ntafo no enimse sebi mprebia busum na yeden yesom ena Ghana so na wiase nyina so enimse eyenkramosom ena asoresom ena bosonsom ena wo wiase mama modi okot abedada mo mama modi okot abedimunya mama modi okot edada mo okot for de na mo yede munya sebi mprebia de me kan se for one sira na utusi yeden bra eye tumi wura ya sif bra behebo kese ewo ye ho sebi mprebia sa enti ami ebuo mini mama mre eni mama ne ena tebe eni bube suhia eni munyam ne nkoso nko a nti me free my da kan kra de akero mbefo san koma asem so de ntaso si dan abusu ye den ebubu no de tie ne se won se bi madwa adwa me ye den menenam ye kan se menenam honom no menenam honom no bra me nchen se ma una afase ke hie ye den asi ye den yesum oba ye nchen a se unya wo unya kunu sebi mprebia sa adwuma wabranya adwuma wabranya tumi ewa adwuma no wanya adwuma akoye se wanya adwuma na wonyi tumi a woye atentehu no ye den onam nti bra beka ye ho na yembo ho ban beka ye ho na ye den na yembo awo se ka na wutwi abra beje ho bambo sebi mprebia obe manya adwuma abra beje bambo ena yare a endeji se firi nyankopon yare obefo na asase so hanom no twebenye na behebo afeno so ambra behebo so nsa amanfo bebre kita nkora ntafo ene mba amanfo kita mba bebra ye mefro sika mawo wa bio store kese bra beji sika mframu bra behebo opese wutu kwan bra behebo piaw to Ghana for me mama hu se wiase hono no bi nton san fa nhira no musuofo nere kasa dua wo hwa na nde kasa wo hwemi anase kasa wutie mi ne ani biri asam na meka mi go Ghana madada manfo ache me magana fo nyina hu se ye ka tumi wura ye nie ana tumi wura mi nie mutie me na mutie me asupam eno madada Ghana fo ye ka okot no de enne Ghana upa dure se wo sirem mi nua madada atefo sisala fo mona mko galansie kese na jemba suino tema masi ankwankola tumi baka lida kan liliere galansie to masi cheli ga mo galansie ga mabe na galansie mbere me kan yeliku ya imba na bora tinwa titara tin ye ka dure wa duro tumi ura na me no kasa na me no kasa mani bira sampa na me no ganga na fo ada ya che ye ka se fasika we biro enne se upa dura ye metena TV nga se fasika we bira na membo dabi woka wo hawo na waba na mpanyifo hunu sika o mo ka na se sika na se niam wo kwakota be de abedi uduma die no papa ma mi brada wo hwe me na no pa wi anwumrei man yu kasa video ni free ha mi be free an mo torofo ni ba dada wadu sika di mi be free an obi ba dada wo hwe mi be adum TV ni nada because tumi ura no ne me kasa no enam so madada manfo acha Ghana ha no munya papa ndi udi ntasuo si den aboso ne de ebu ni ntino papa ma me ka joro se o ba buo ho men ka se bia fasika wanzire na 2 cedi bra na membo bi wo ha no ba no betimi abeda bi so wo ha no ba duru ho ma ye bo mo ye de ba de wako unua na wo tonkoko no wo gina ne we won nche na mu tonkoko de bi o tonkoko no wonya sika wo si wakoko jaduro nya duro muntu ana mo Bible kuro ba kan Bible Jeremiah 12:6 me ka choro man ma hu se wo se bi se mpresa wo mpa kwanchera wo ndi ye sa wo mpa kwanchera wonya de wo ndi ye tu anamo asofo nkramofo mu nyina ya kwanchera misraw hwe kase wo hanu mo ba beje mmoa hwe manfo ma beda mase papa ma mi ka joro se ma se me da do obi ajobi sika di se ne me de me nsasi machi ye ko manim me fa si me bu nko machi se me da woju mi sika ana me da woju sika di empefo nje me kran free mi sam ena na minua eden eka no se bi presi ni mi se tete no se wo ko peni kese ho akwaje mmoa wanju 1 cedi wanju kobo be ka joro se bra be hyebo na wo hyebo no hwia afe no so a ngwa eden o be da ase udi na me no woka no me so hyebo mi afe no eden o be da ase anfufo membre enyina be hyebo ye de wasi akonya so opra hindie eye godu na wo fia bra be hyebo so hu boshe no ebia kese ena afashe kese na ye no so hu nipa na omone na mo no enye nipa kuma ntie ntwa nkontompo tumi wura wasi ade yo me na me sha asefri krotia na me ho gi afie ni afie me na me ne wo kasa na me si tua na mo ye dem bra me nchen onwie wona meka no wa wote wona meka de wo hwe me wona meka no fa no ma na freme ne bra fa no ma na dum TV no na ye dem na fa ka na ye dem na bra man tena ho wote fa ko a wote wade so
Yeni hiani wo ho. Yeni hiani wo wiase. Yeni hiani. Ene nipa wo no betena wiase ma won de ho akere. Tu anamona kwahye bokese ye. Tu anamona kwahye bokese ye. Sebi mpre duasa. De ye kan ye hyase free tote. Okwa maka dan masala chikese na bosom na yeso na maka dan ho no. Ya jinyamidi ya sanji bibidi ewo wiase. Nyakopo na di tumi ye dem aye. Me eka me nkwa meka kire se wo som okwa asore okwa nkamo bedi machi. Me ntwa nkontompo nkirewo. So when me say wo ba me wona wachi ma sebi mpre duasa. Twe na obra na nye den intwa ana me no be kasa na masere mpinfu aka kire se obetima den obetima den aba. Me ndada o. Me mpa wo hwe brabehye bo yare no guguma ahoro me so yare kwata wo yare ntwa yare wo yare stroke yare ani fira otu anamo abre fane se anamo na wutu amanfo adada no fache bible kanatim se tu obodo gu nso na dan komonsa da kokano soro himamu brabe kan wona behye bo kese brami mfra osika no mawo unua na one ne te wa bio store de bia tonade no unim kwankura fa so tonade oba me ko abagis kan fra mu ma friday amano unia na wote kama wani abirigidi koku nipa ne yankum nipa brabehye bo se ka bo sha wote ase brabehye bo kese be di tumi wura machi na me ne wonsom na me ne onya afasa kese kuo no de asom no de enya wonko a mpemfu atitire ene besom ayen fofo police fo ministers MP unia na one ne ko pray MP no once wa wene ye bokese na otu anamo eden ba me ho sirem e be hye sa abo no ene ne wade wadi ye ye ka duro bi anim se sirem fo de ye waduro ye ka duro bi anim se sirem fo ye waduro ba ye ka ne se nyame frɛ na asɔre no de ya fa de de ma bosom no de ye som bosom no de ye sirem fo ye som sirem sebi mpre duasa obitima bio dan ya den ato wa pia kwa afuma ba usika da okro bi amede embefa kyese eji yonkodi yenim se bibi wo wiase empemfo se bibi ni wiase a odon ye den untupunu yenim se bibi wo wiase ntinipa ne mpre mede embefa usika what you say to tumi ura ene kasa no ma me papa yi enna me no kasa sebi mpre duasa enye kasa ne batakari kase na wa betena TV so akasa gboga de katrema de adada manfo agi manfo sika me se ajuzu se me dada woji usika na wanjiri krompo de mantima mbowa mpanyifo me so no monje me kra anye de mfirim so mo de pa krompo nchemi enna me se me wogidie wo mu so wo ba na wo yare na wo hawo na wo de ba na me bo afira duma kwa dumu woni so akoba bi no bi adada waju usika de enya ha ye de ne kore ene di edwumadie ye de ne kore ene bo nipa nipa fira dumu kwa dumu manfo asu enna me dwumadie be di o madada bi na bi nu bi se bi akoche na akofu krompo awu ye ndi sa dwumadie no eje tu ana mo bra na ye mboa wo ye yiwa fira dumu kwa dumu sojafo nde Ghana ha police fo na eku mo kase na se woni bambo tu ana mo bra na be shebo na ye mboa wo adwuma bi o ye bia bra na ye mboa wo teacher ni minister immigration and forces tu ana mo bra na ye mboa wo na yiwa fira dumu kwa dumu ye metena nka se for 102 cedi bre yo ye bo na wo ba be she sebi doctor ni no yare wo ko doctor krompo doctor ni nim resign won ka se for 1 na bi do o hwe wo yare na so wa yare ba de wa gu mo ono duro wa hwe yare ha na so mo ono duro na better TV say fa 6 million bra 10 million 12 million mini yare ha ana mini ha o ko wo timi bua o ko ni ba ni timi bua o wa ko 6 million 10 million 11 million 12 million wako be mpre makungu sa so ko ni ba ni timi bua o ye de se brabehye bo enne kropo ko dura buro na yesan buro na yabo waju sika ye okronfo ene okonfo e wo hono ene wokora ntu tu ana mo bia se bi se mpre sa woni obusu abedi yie ene ye mfa moja ndi yie o ye ku nipa ndi yie o wono pa o be bre efe yakonno ye se brabehye bo kese e wo ho se bi aya de ye me ya ne se utimi ni be ma bitina e bo bra na be ma ne nde wo be didie twedi amponya kopon basa yi adom na wabo nipa no so di yi ende wase wo ba no wo ba kwan ya dan mo yi wa den wa ma mi nua ba me se brabehye bo brabeka wasem me di tumi na ede tumi wura me di tuba me di tumi ni behye wo na wa ka wasem be ma so a wabo ba ma ba no so ede enne no so adi yi na wa ka kiro se bi wo nsehwe na wa ede no wa yi ba kwa ma wo so ede bra aboa no pa no ma yi enti no ede odi ni tire den utu to ni tieje abon pe kokwa ye nto ye den no mo pisie wo ka se mi se ye wo tise so onse den won se tintin ye me ka se ma Ghana fo hu se enne kona she man fo abo ma dada man fo ji man fo sika di se me du betu kwan papa mi na o twa no wo ntwa papa enti ni pa na dada waji usika di no
so obi ada do bisika di obi ada do obi do bisika di wo Ghana ha na se wiese fa na se o pese wo du tuko na fo tuko bra na be hyebo akwantu na wo pa bra na be hyebo na ye mo mpa ye nta wo chise bisi bra obi ti ko aburuti wo nya adwuma ko na ko hwani ko winsani wona mo nti mse mebire bisi basa bra ye de se bra na be hyebo ye metna TV sun ka se for 102 cd bro ye nya ya no minim se bi na ne pa ye da betena ha ye kan ye sirim fo ye firi sirim no ho abetena ye bo Ghana fo ye firi akwa torofo bi zo ba be ka sa nsem ni bi wo de katerema de na be dada wontimi mboa wo ye yi wa firi adum akwa adum mu se de bia mafo betena TV so se won cheta su fi wo nya supa me magana fo so obi su fi ni na ye obi supa ka kire o se abo nyine e dore sara de mu su abo prako no mu ye firi abo aso no prako so de hena so ena banyi fo ka me na ka kire me se hugo bitare be so won ten hwe won tem na ho be ye be se de pentempere wono ana wo so no ti Ghana fo mo hu se mo mani na ho na obi na da wanju sikandi wanchi musa nko akire wo kwa na wasa kobo how be nie because o firi o de o from flat point to fire afi no be ka kire se enne kra ya tibi muzi afi no be ka ye se o ma me ne yo papa ne kokum ni pa ye den fabre yokum ni pa di ye kan titi ne kum ni pa yi di ye ndede ni bia ye den aba mama ma da da mrofo na be da ma fuma gudi ye den de kon dem si okot ye Ghana mamre okot ye Africa mamre di enemy say ye Christians na Muslims and a gods ye ka gods so ta say ye bosom na ye den worship and obi enemy say ntafo de ye den ye sombosom se bi mpredua say ye wura wote ade kokoso asante hene se bi mpredua sa wono ye den woni say ntafo nyina ye den bosom na ye den yesom ya na ori senta fo ni nyina eden yosum se sala hini ni senta bosum na yosum tagati hini ni se bosum na yosum wala hini ni se bosum na yosum frafra hini ni se bosum na yosum na bosum so ye ne de ben me se bra na menye de membo yakopo wabo ya bawiase obodi tumi na eden e dia mese mfanya aduma enti efre tumi wura no oba beduru ehunu ya appearance hu ba be ye tena obi anye de enka nchiro ayempa ye den enkasa so that's it and odi hye so se no tuma tete emfanya den emfanya ntumango mani abrepa na mekasa ne no enam se dada ma dada ma fo chi manfo ya jo musika di no me magana fo ahu se me ne amekasa tumi wura mekasa okotamala ya na se bi wo wuye no omuni masem ukokuma so tufo ni masem tumi wura ye ka tumi anya betekari show ne anokasa ne se ye de katerema dabe duna dada oji usika masa mu tuko mutu ana mopa yo kura so that say na okronfo na or say ye woni pe obetuma bo afira duma kwa dum na so fo ma moti da zekura ma fam kura so no mako na so fo dada maji musika di so fo a opetumi tu ana mo bra minister opetumi tu ana mo bra so fo no me ka kire so opetumi a bra tumi wuro na me mboa ene obi wo wate aso da kese woni tumi nipa bi amba aso fufu me ka kire mo se muntu ana mo mra akonfo amonam TV suru mu pa muntu ana mo mra because mu ni tumi yenko so sa djuma die e fie boso na didi djuma die tumira ena fa she duro manfo baba e bobo manfo no me na me nam ho no ma me tutu tontonko etoma ntoma guso me re ba de me bobo manfo no me yisra ha ya kasra ha e vi dura bible ko bosi yin tutu so du na wadi yie ti Ghana fo mama ni na ho na manfo dada ma che akra ena me ka bibia kire no ye di ni mi se tete no so oba bu ni nsa yi ni bochi aye den e kwa abonten no kore sire mu ko wanda ne da so ho so ni mi sa de te sa oba aye den bu ni nsa ye yi ne bochi aye den kwa abonten no kore ye nwan kramofo so oba bu ni nsa onye den onko masalachi no kore pa tumi na de ntia ndo be ti so oba be tena TV so no so bo nipa munsu anyansa ote da se everybody no tam okura de ko pai kura na ko pai tro no kura na me de me kan chiro mtimu nsu atete wakaje wase mere bia no patu na mo bro betimi aboa wo ba no ugu nso betimi akoboso so ugu nso ntimi kompeinfo so ya wane wa so ufo be bi ho wase wo sheboso me donya me ka me boso ntogolo ko la me so mo de se wo ye be ma to na mo mbra me ma so ne so bra be she me boso mo no se wotimi wura me damo kro popia me do na me ya mprama da krama na wo me because na so manya bre pa Ghana o ma da mafo sikedi anya no de ne kasa de ne katara madere betena o ye ka asema Ghana fa kuma so se papa ma me kuma wan se ne tu anamo tu mi wura na me ne kasa me metena TV sun ka se fasikasi na fasikasi bra tu mi wura ade ba ko ne se aya malamfo yere ne nkramufo ene asofofo yere no ayo musulu bi se nipa no kwa asori 20 million de omma brabe de be she bo yanka brabe she bo ye bo no ba be she obetuma ya dansa kosomo osum uye kramono betima ko nkramo uye Kristo betima ko Christian brabe she bo afasa kesi ya da adwa manfo kitekite omumba won ka asa kesi ya da apake amanfo ya da eba wo hwe ne se yo fe wo so brabe she bo me metana kan se mi yiska to da bi antesa yetete ndi de ni mi se ye bosom no kwa na kwa she obo ye den o no ye den na wo bitimi di besen goro bitimi di skafufu no da ye den ndo kwa she bo e wo ho waja se dia ka ya mi ni wontima ye den asem akroti de me ka kire no nti ye den bra
ya pon Africa sanfo mi na kyerɛ sɛ yɛn pon yɛ fa no man na na frɛ me se enen na wo hwɛ me wo na meka no wo hwɛ me wo na meka me se fa no man na na frɛ me ɛkyene tu anamɔ na yɛ na bra ɛkyene tu anamɔ na yɛ na bra yɛnyɛ yanom yɛntwa nkontompo nyɛ de me se tu anamɔ na yɛ na bra na wo so bɛ de bɛde wo ho unyane na tumura di kan kasa ye no sabi mbredi asa unyu obi nyina mo di kokko kosi abodi kokko su yanya mboka pito su yanya pito mboka yensuo na wo de opito atimasi obe tiri na pito nsa ye abba mable sa ble ni nsa koma aden si wura kuma si keje tia na bisa manfa ya bo mo ho ma tu na ma batumi wura ha ma bo mo ye metena ntwa sika bia price etu ana mo bra na ye mbo na fa sika se bo hye na me se tete som na na tete bosom na ye na nam fie bosom ye nsua abu ho no mo tete obi kire tete obi ka na me se tumi ye wo fie ntini ye mfa ndim basa ya dwuma pa ye ntini ye nti wura mo ye wo fie ye bo mo fa fira dum ko adum mu me ka kiro bigo na ukura ye te so no ye ne ye pa eni tumi ne tete bosom mpanyfo ba tu ntino mo bo aye se wo di se sika se ba mo sika se me ka tete ne de o enframu sika eye mfiramu sika ana na ewo tete na wonima enne bi na okodan ben na wo Ghana hanom okodan ben ene wo Ghana wa so ba okot meboa o ba ye asoro we meboa asoro asofo na mutu ana mokomo dodo se no matima boa mo sofofo no mi bisawo mo asofo na ma den ne Ghana ma ne boka wati hwihwi watam ne niam wo kosofo wafa ne bag abo ne den kwemu wo kwakwaje moa okosofo ro timi mboa bosom fie bosom na yesom ena me ka no me so tu ana mokotamala se bi mpema fo ebere nimi tumi wura masamba biem tumi wura masamba biem si ade yo me ka kire Ghana fo nyina ma Ghana fa na fo nyina hu se enye se ye firi kasa video we so se bi se mpere sa ya ja adwuma die mire bia e di dwuma oba no pe ba bi kuro pa de be mo wada na ya boa bi go na me se he wona mo o yare bi he obi afabra wa wo de hye yare bia na wo de na ko doctor yare bi ho no nya doctor yare se utu ana mo ba tumi wura ho na me boa me tete habamba ade ka bom na me frɛ me nanam bom paye na me bisa se yare we no e to ma wana ade se e firi nyankopon bi go ye mfiti preko pe ndi dwuma die wo ha wo ba ye bisa mpanyifo eni tina mpanyifo ka se o fiti preko pe bo won se ye moja na ede eba bible kro bo ka se tie me na tie me ye bible kro bo ka se nyankopon na wo boye bo so re na asase na dem ifunu ka se wiase ho no me won o bere ho ase no nyankopon no be ma ho so na wo ma ho so no nyankopon na wo bo no konshani Muhammad sallallahu alaihi wasallam wo ye nkramofo ye gidi se wo nyankopon so mafo no obe bere wase tigara fo mama so de muntie ni baba ka damo eji musika edi yanka se bra yanka se fasika se bra frɛ ye na ka wo ha wo kire ye sebi empanyifo ebebo ebeka ne kwase empanyifo betumi abo na empanyifo dimi mbo wo ha papa ma mie sebi se mbredo sa doctor wo yo operation no ege sa doctor na se tipaye doctor bi wo ho no tie mi otimi yo bi operation na doctor ni no wawu doctor ni bitimi yo bi operation no wanya nkwa nti sa doctor no doctor papa na ana wanya professional doctor timika o ba freye o freye ni o freye no ka wo ha kire no se ha wo na wo ka no ye betimi abo wa na se nyere bade ye ntimi mo mo waso ne waso ate entu ana mo bia no atamo kwa ba mpimfo ne ka no kra che se open yi o ye den o bre siremfo ye krofo ka je enu sirimfo nde galanse agu ena me kan se ma me kan se mi chiro we are net one no and the uno qualification uno certificate ekito se uwu a ebi yo se ufie wan wo ka wan nti bra be hyebo na kosi fie onua me se be hyebo na ide na kosi fie o be hyebo kosi fie se wo ti obi fie wo di watam wo dwodwo mo munye de mbre wani mase enka nchiro se nde nipa asumasi yi aba abasi ko se nkonya efie penyin nton wani munyam ma enka penyin ye de enhye be di wo ho bra be hyebo kese bra tumi kese bra be hye afase kese ne na eden etwa gunu ena nipa eden abodompe ye som sa ye som awia ye som anadwo so tumi wura me na me nam ho no me na me di me ho wase ade yo me na me nkasa mfa me sampem kokko me kasa de me sampem manim na eden babo manim be ma o eden kasa eden sampem kokko chese onye den onye be ma ye tire ye nya nan ena me nde ahochire nti obi ahye no akonfo awu enne ahochire nti obi ti wura mo timba fie wasini fie pa won timba fie enne obi ena me se wanya ba bi papa nkontini pa na nya sika si fie so timi nda fie num ya dada o ede wa free how oba ya wase kwaje bisia na bra oba ya wase kwaje bangulo na bra kwaje bangulo abande bangu fo na ede dada o sika ye dia mo se ye den fa kwaye project ye dada o ende ufunu ehye fridge bu nya sika nya de enya yie bra be hye bonde brabeshe bonde me gidi se nyakoponi mpimfo da woro me che no so be den ubedi yi motimase onua me se brabeshe bo wa wo hwe me na me ka no wa wo hwe me no na me ka no the Ghana for mama ninda ho
me ka asɛm na akyerɛ mo tɔ Ghana fo me mama hu sɛ tumi wura na me ne mo kasa no tumi wura ma so a me pɛ Ghana fo te na Ghana fo hu asɛm we di asɛm we do sɛ ye kanda ye siriemfo Ghana ha no ye pa Greek fo a ye ene di anim kan dagate fo sala fo wala fo man prusi dagoma ana me sɛ nipa woni me die ba bi e wotu anoma ko unu obi pere wa adwuma post nipa ne ba bi okɔ yɛ post no ma no wa chichiri panyimfo so enye je panyimfo sɛ mo am te adwuma no wa chichino wa wura sunsun mu e won panyimfo tuma bɔ no ho mbɔden panyimfo tuma bɔ no ho ban mo ba gye adwuma na firi nsɛm no sɛ wɔyɛ panyina wudi nachi enda azanfo kontompo fo malamfo azanfo kɔtofo azanfo no nyina mu hu no mo TV so ena me sɛ kontompo ne azanti ya yi o mo nyina firi TV so Ghana mba metena so se me otu me we dada we ji we sika nyina ya pa mo nyina firi TV so TV station azanfo no mo dada mafo nyina ya dum sa TV station nyina ena me ya adwuma pa ye ntiri Ghana nim ye adwuma pa ye nyina wiase nim ye tumi wura ne wura tamale wura akra wura bi mo nim se tumi wura ye nie Ghana ba bia fa na ni tumi wura mo nim dwuma da ye na ye ndi wa ha eyi manfo adwuma mo moa se wo ye kuani wo do bra na ye mboa afi ba yira utu ye no tu kia mi na afi obetu be ka ba enso aye ka ka ba 7 adwuma bia wo bia Ghana ha to anamo bra manfo ebre watwi obi ka sa abre wo do watwi obi ka oba di bia driver ni di watan na enye ya uyo obi adwuma ba ndi bia nipa ni di watan na enye ya to anamo bra frɛ ye na ka wo ha wo kyere na bra be hyebo na yenyi mfira dumu nko adumu na adwuma na wo ye ne emboa na adwuma na wo ye ne wonya profit mfira adwuma num me ka se mi akire mi nua no ma no mo hono mo no wonne woni be ma bi sori ye wo bo be ma no saa ne be ma ne benya ba bi yire wo se waja akofa ba afoforo saa nipa bi na mi hi omo be ma so wo bo oba ma oba no so be so obu kwose ne saa nipa bi na mi hi omo na me mo omo na wiase mi adanse die na me pe enye kontompo asem na me ye ena me se sirem wa ye wo ana se be sirem amamra ye ana se amamra yo se ya for location mi anto wo frɛ wo be ka wo ha wa kire ye because nde we ba me wa ha chena we ba me wa ha na dada wadu sika di ende ayie esi wo fia wa mbobra no ena yesi kosi ayie wa mbobra si ko fa nkonya mbra because wo wani monyam asem si fia ye mfre no se wo ni sika ya de nyina ende wo ni sika wo ni hwe wa Ghana ende Ghana wo ni sika wo ni hwe wo ni obia na obetima fin wa busuam adwuma mpanyini fo me se mo mra mbeje ahomambo enne se wo sika no ni ahomambo ye kwa enne wo ya adwuma no ni ahomambo ye kwa ase wo si papi wonya dan papa ebebu tumi wura amenka se minchiro enne ukwa so do mu a akonya na edi kan no woni sika en fasa akonya na ende emma nokre wajaze wuti de me no kan nokre amenka abakoso kakra nchire mi nuanom entafo mi ni na wo panyi ni kakra sa ena omo bo bra na enkoye ende emma mo ena ba ko so be fa nyankopon ena ba ko de so ba ko di busum sika yede ayeyi no ko di busum sika no yede onya oyeyi wajaze bibi amuntemi yo entafo mi no omo brabo na enkoye ena ba ko so wa ko di busum sika no yede no ko di busum sika ena nyankopon bo no mo yede wodi yie ena ba ko so no so be fa nyankopon ndi ni pa no so be fa nyankopon no fa nyankopon na woni hwe ogina bontin de eprichi nti atano panyi ni firi watini kamu yede eba obedure na kakra jire wo yede eprichi ena opa ka no se kakra woni no se panyi na efa no ko wa yede wodi yie no se mini kakra mi ko bosuma na me yede mi ko di yie mi ko tumi wura na me yede mi ko di yie uti de me no ka no nti kakra dwene wa no se okay panyi man is kana kakra panyi yede tuni ka yede ko na kakra ko fi no ko da dwen se mafanya nkopomba miniska ende me di panyi na chi yede ayeden akopesi ka obosomo ena panyi so dwen se me wo ska na se me nye de me ni nyame ti me fanya nkopon da ka misika ho saa na dwokra no mu nyina de ewuye na ho na be ko so ra himamu papa de otimbi na ka se wo sika so ni nya be fanya nkopon aka ho me ka so be ko de sei obeko nyankopon kra fre na wie na de ntia wo se bo so sofo no ana woni pa na wafanya me no wo se wakotena se adwen se wo be so utu ana mo san de kokodi busum sika de ntia wo se bo so mo ni ena wiase eto no so no nipa bia no wo sojani ano police ni de nyakopon da mo de ogado ye tumi wura ye sunsum mu adwuma sabi mbre se wonna mawia na sunsum da wani mo betuma fa kita wutimi fa kita ase wo sa obesa na tie de akita eliti wo yesu wuwa na tie de na tie nko na tie na nsunsu ye de nko nsum ya wo ba wiase a ya wo ba na se ensani ye kyerɛ onsa na di nsusu ye de e di aso what you say sanete nipa bia wu esan ye den wo fufuro ero bas bias asasi so iti usunsum na no police ni na o kan ho no san nipa ne be kyerɛ se de wu ye yi ebe ye yie na de wu ye nye de enye yie iti wutu na ma ba wa abehye bo na ma utim ye de enda wo pefi se bra nti ete kwan no ye den ye som wo hanom no enye nipa nyina na ye da ma sunsum timi da no ye den eba ena yakopon bo wiase nyina wie no wo de tumi ni ye den etu nsuo so
enti ye tumi wura eni nsuo na yeden esom tumi wura eni nsuo na esom enti pini ye na opusu nunu na yeden batene kankan mantena fie wona wodo akuani bra behebo wona ye bank manager bra behebo wona ye MP bra behebo wona ye minister behebo wona ye footballer bra behebo and the police fo wu basa and the two police fo tuo omu wu basa police fo omu wu basa and the police fo omu wu basa woto oye den woto edie na woye woto wiase den na woye bra mama papa brebe na bre woto wodie na woye papa mama den na woye na me kan the police fo wu basa chese ho bambo wan ne woni nti and the wokoto onua bi wokoto bi police adwum wadi almost about 45 years guso police adwum no on call pension wanyini wom na branch okoya tutu eden akun bizan se soja fo no mo koleba no ekopata ntoko na he no mo ko bi enche no mo ba behebo na se bi press ya dware omo yenua mo scammers o yenua mo game boys scammers and the yekumba basa woni unua na mo a se bi mpreduasa entafo kra o mo ba wiase no bi ne team asem nti bo ho ban ukonturu a wo so na ye wunua ya obeku nkwa odo namba bi ede akukwa scammers o mesi wanya broni na ne mranta na ka bizo o se client so wanya client no na client ni chat na wonfinwa tu na mo bra behebo bra me nchembe sebo nanu ade ya scam ba ko muku nkwa oyinya ska esi yakunu kwa kese ho bamba wan de wan bo no wonti ede yakunu nti tu na mo bra metumi wura ho na bra behebo na tu na mo bra metumi wura na o scam obro nyi na won ne chat no bra me ncheme behebo na wotwe mi ansape wosu bedi ye obedo ho obeda ukamu obedo wan de ada ukamu to tumi wura me ka kire mo se wiase ana Ghana fanya nyina Ghana fo mu ntie mi scammers na mo bre no duo wanya bronyini oni bronyini na chat saa emwa bia mfiri akire mba wato credit saa mo evre mesi tua na mo bra behebo bro enye batakari keza na ntare keza ni ba beshet na TV so na wo kasa begbege na yetumi na na se mo betuma bo no wotimi mboa tumi wura nda me ka joro se bra na behebo o fremi na wo kan wo ha wo kire me na se metimi aboa wa papa ma me ka joro se metimi ade aboa na se mintimi mmoa wo so me ka joro na utu na mo so ba me ho no ma enye se oba ya na ma fiti prekupe ye dwumadie amwa na ma fiti prekupe sa wo yare amaw ebie na se bi tumi no anase bia wo kra na evre no so no a nipa na to sa yare na mo no gise me kura sunsumu ana ye bo wura sunsumu ani sunsumu na mo to kra na yare na mo no eni ni kodi ayusie ebe na nsuo na mo ko sere sa yare na firi wo de ma wo gise ni nsuo no ko apam azina yiwa fu yare na afiri wo no wanya de anwoa kwata se me se kwata na enyankopon na de mo de agafara yentimi nya de ba de emboa wo na se uto yare na firi asase ya na se wiazo bi na to ta yare na ma wo de ma me papa bra na memboa me ka do me se opa hombambo atua no mo bra na yembo mfiri adumu nko adumu ende wiase omo ho kire omo ya drivers fo omo ho kire omo wiase obi a woye obi adwuma ebe ya me ya pa se menu me ma me brother sister woye obi adwuma no se oboa ho na se oboa ho mbodi ya adwuma na nipa no esa de ba de esa e kan kwata se nkropo ye de kire be na nipa ni se bi enam sika wonte na se Ghana sika ya de nyina ye ka tumi ye na e wotumi ye ka tumi atumi wura ye na ewotumi Ghana nyina ne wiase nyina nim ye omo mba ho do mo nim ne ekọ omo ma nim mo ma ye de omo ye firi adum ko adum Ghana fo mpanyini fo ministers fo MP fo a wo pe ahobambo menua wo pe tumi bi etu na mo ye de ba de ebra tu na mo bra ye ho na ye mboa wo enne emafo ebiraba abetena TV so wo be hunu kola ketenkete ga abetena TV so papa ma mo mani nda ho me ka kire mo nka ye mba wo tumi wura nka me mba hanom tumi wura nka metena kasa video no so ba kontompo amanfo atwa amanfo yetoro amanfo odi enti amayeda ma ha metena Ghana pemfo nyina de eni masam wonso mapam azanfo no ko wonso mapam kontompo fo no ko eno mo je omudi ma men kan se minkyira ma na mu se Ghana se bi se bembradu asa ebi mu daada mu ebi di koti kwan so ye de ebo mokoro no obi TV so se me de mambo obi adi no kra me de me ka eni ti mini bi mu koshi o mo se akra de o kan okra tumi wura kan okra enti de empem masam me kan okra no empem masam me de meka endo obi abetra katamfo mu se bi se bembradu asa wo ye nana wo ye okod no wadada wa jusika adiche no aka chiro so koye den oye sofo adiche aka chiro so oye sofo Ghana for munsu anyansa kwasi bronyi ka asem se wait your wise is enough su anyansa na tu na mo bre me tumi wura ho wo hwe me kasa ene de me tie eni nipa dom o mo so me nipa dom o ba fa hye ene de we me sitie that me nye de me ndada wonje wusika me ndada wonje wo hwe me mpo hwe me se wo frɛ me na me nye den na bra be hyebo na me nkyiro ba bia me wona be hyebo me wo fie me ni wuram me wo fie me ni wuram me te kwanya no bra be hyebo me ho wo firi me ho police depot ni soja depot ni me hye o ma finfina me de me so
obi an me live city se bi predators am focus here ebodwa omotimi frɛ me otumfo ma me wuye na me wo ho ye si ya na me wo ho mpemfo bebre de frɛ me am fofo bebre ho mama mo frɛ me langard fo e mo mra meje ho bambo omra meje ho bambo watu obi tuo upetu aduro brabeje opese kan aduro brabeje opado aduro brabeje uti de me no kameso opese kan aduro brabeje opado aduro be den beje opese wiase ohene opese okrom onyina okasa na ye fanala brame nchana me motumi wiase adwo ye bi opese obi mo kasa na ho ye dia brabeje tumi wiase se nipa mbu a onye den onye nipa penyini awose nipa ye de ebu umpenyi die na nipa bebu ene de ben ene ne fafempa obe de be ma okuro wahino bebu siesie okuro o ya ma okuro ye de ayefe okuro ubodwa nipa ye de eba ofre common level nipa ba wahino ofre common level no be ma jesi nipa ye de embu entia me se brabe de som e ma no mo pa wo no o mo ne gu ha no mo no e me ma no so mo pa ware no o mo ne gu ha no mo no o mo ba be hye aduma mu o mo ne gu ha no mo no wanse o mo gu akuku bi mu ba ne no mo suma wia bi ba ne ne de ne na suma na dwo o kwan wa obeba ne no waso ba bi eden ada unya afasha so benya bi eden ada untimi mba obe eden obeka kire ye yeti nipa ase nipa ho adwuma na ye den ye yamfo eye fie amambre eye da fie bosom no ewo fie tumi wura bosom no ewo fie obi oka tumi wura penyin o ye penyin na wanyini wone ye nanam sori no omonim enna meka bebi tworo se meka nyankopon twedi ampompa se yi adom nyankopon se bi mpreduasa bra tuana mana bra behebo oba behwe wani su ade enye ya no bia oba bi wo mu se wachima na wotea kramanu chimo ntimi nko masalachi o Bible say yeden di hunni hwe konkonu kwase yeden di hunni na wondi hunni a obedi asom empemfo na yasom omo no se bi preduasa oni oba da agi watwere den akompemfo no wo nti wo hu ba na wuchima ntimi den enko ho nti emo obi anye den enda da woteda se dibre bia no yeden wotam kra yeden edeko empemfo na kan se mi se bi preduasa obanyansafo yetunu eyebunu be na yenka nasem Ghana for mama ninda ho Ghana for me kaze mama ninda ho manfo ada mo yede yenka nasem obanyansafo yebunu be na yenka nasem me ka kire mo se Ghana for mama ninda ho mu mi se galansefo no mutu ana wo no bi wa mena ba kum mo be bossa wo nya nipa no bo ba kum yeri me se na wanya wo galansefo mutu ana mo ba yambo ya bo mo galansefo kokofo sawifo mo ba ya bo mo sawiyo so ni ko duru wa na mo jende me se heni na duru ho me ko yes isawiyo so kwantombre mo nyino mo asa heni bi na maba ho because na adwuma pa me yemo mo enam adwuma pa enam ye watema e wo do e mo gabo Ghana fo nyina galansefo me ka je mo ntu ana mo mera na yembo amo ene obi wo galanse wa ya adwuma ne sa wo nya hwe mfirim galanse no so ba na yema ho mambo aka ho because mavo ebire shafo ma me na obi tini ubeti we se obi owura menam na amena bu abo no papa ma me ka turo sa galansefo no bi wo no wa shafa na me na bra na yembo na yemo ho mambo nka ho uba no utu ana ma babedi yo ye je utu ana ma kwakwa kosu ya bo mo fofiri adumu kwa adumu ya mama fo ani ji e wa Ghana ha Ghana for ma chini sa abre me ka se ye firi kasa video we so no anye se ye firi hanu na se kasa video ne ye firi so ya wie ye ho da ni da nyina da bi oba bi e betima boa ano po awie anyumiro de frɛ be boa firi adumu kwa adumu ye mfa wo firi ha wo mu nko ha mu me ma sina chi se galansefo sa hwifo am kokoo mu mmra na ye mboa mo na mo ti kokoo mo se mati kokoo ka hwifo am wo sampa mu ntu ana mo mmra na ye mboa mo ka hwifo am wo Ghana nyina mu ntu ana mo na mmra mo ye ni mo bi atamale otu ana mo no wo do wo tamale otu ana wo ba ma ya boa no oni mi yedi awadi obi ton besin odi yedi na so abehebo obi ton besin pure water wasi dan na abuso woni binti no aye ba kora ye mfrew abuso ahia mu krampo ye mfrew enne na ka yesi ya makasa video so me kasa o be na ma se how ne trofo maba no Ghana fo yomu nyina afiri so panyifo mo Ghana da ma se ma yi azafo ne trofo ne kontofo nyina afiri TV so aye di ne kura mo de ya base ye mbo mo mfra afiri adumu nko adumu ya ma se ma manfo ba besu ye bo manfo anything eba na yenka se for 1 year na 2 cedi bra freye na ka wo hawo na yema untu na mo mmara na mmara mbehye bo na hu se ye boa ministers for MP for adwumafo dokora na wo do pie water kora bese na wo ton na wo pa ho mammo a bra na behye bo na hu se wo ton bese asifie ye hu se wo ton pie water asifie ye hu se obi ho no mo ton handkerchief akra for boys no untu na mo mmara scammers no me ka kire mo ye free e ko na zanfo binu ba beda da maji musika di o ende bebiri abetere TV so wa penti na nim aza eni nyina toro okoto mi bisa ni pa Ghana okoto na wo ka okoto na sekire ne san na bi Ghana ha no som dodo sen na wo ha ye ya ji atuma edi dwuma di wo Ghana ha Ghana ye wo lances edi dwuma di lances na nye lances dada ana se nye lances mo no Ghana nim ye o mo nim ye
fie ene di dwumade ne ndi dwumade owuram ye na obi ye mbu obi ene bi no ko be timi bu obi say otimfura tumi wura me ko ha nipa na dada waje misika otima mboa me wasen aboma ka ho Nyankopon fa sankrofo no mbone nche omo utimi mboa nipa na udi nipa ne ko ha omo ayedan ukotwa okote na se wanya ntwa upieto nye de enka ho ebeka na azem ho ana Ghana fo munso bibi se ya si tumi wura me wo badaye ema nipa me wo tema ema nipa ade nte unua bredi sika ba na warada na jisika onua yi usika no wo mesi usika no fa bra be shebo usika no bra be shebo na sa sika no fa koye adwuma sika na yakura ode ko ba bi fa ko be shebo na fa koye adwuma ne ntumpo na nya sika na afisese na hwede Nyankopon ni mpemfo do be den ebesi enita tumi wura me ka bibia na medika bo Nyankopon din asmai de mabo medin Nyankopon na bo ye ba wiase e na ode tumi ni nyina wiase tumi na de ama me tumi wura obi ani medua me love ye de esitie galanse fo unumi o galanse amena ba ko ubia no wodijie ende wo koye no wanya sika wode watu sa be boso mienu mensa oba na wotwe na hwe sika wenne wanya unumi na de kokoko ba ko kokoko akate ade asiso wabo spray sa so be kuma katena katingwa nya akate o e nipa na to akate ade ama woni pa ede ekutia o ye nua no mo apetesi tu ana mo bra pito okura mzi tu ana mo ede ebra mambre ende Ghana for me mama hu say tete ye na namotam no fulani ana fulafo papa no omo no onu fulani no na ntweni de oka na ntweni akọ na wanya de ba onwi na ntweni enwan na fulafo no omo ye de ba de omo nyan ena omo nyan me ma Ghana for say free hanu na ye kwa ye free hanu mu wieye ubetuma free dani nyina Ghana for free kata video no so de afri so akọ eze ye ko no ye de ye jadwuma de ne dwuma de bia timisramo mire bia no no man na da TV no so no number na da TV no so no fa number na free 2 wura fa number na ba na free me na me mbo mfira dumu nya de enko adumu dodu akonya ba kofo nya den entena so mo pia